leads us the way. From the book, All-Purpose Driven Life, there is a quote that nothing happens by accident, that everything happened for a purpose. We are here today. These important persons right in front of us has its own noble purpose designed by God. We are a poor community. Fifth-class municipality suffered man-made calamity in the year 2000 and 2008, a natural calamity in the year 1999, and most recently, last January 15, where we experienced flash floods that affected 6 barangays, damaged our fisheries project, destroyed crops in the agricultural sector, in the interior barangays. But no matter what tragedy we experience, Kauswagan retains its hope and firmly believes God has its ways. Almost 8 months after I met one instrument of peace and development in Kauswagan, Mr. Ben Abadiano of the Assisi Development Foundation, I found out that so fast development sprouted in our community. I met Vel and told the other mayors of the 10 assisted Assisi municipalities about the miracle that happens in Kauswagan. Such a short period of time and the peace and development performance of Kauswagan with a private-public partnership for justice, peace and development program of the Assisi Development Foundation, I consider that a living miracle. We have met a lot of trials and difficulties, especially with our meager income as a fifth-class municipality. The dole-out mentalities of our people, our cultural violence, developed in the mindset of our people because of the past tragedies that caused deaths among some members of the family. All of this we overcome because of a profounding belief that there is God, that He will send His emissaries to turn this event of time into a positive and productive one. And you are the emissaries of God. Today, our neighbor municipalities envied our pathways for peace and development. Today, we began soaring high in our efforts to develop our people. Our Peace Paths efforts are the living monuments for peace and development. I could still remember the inspirational insights of the Dalai Lama, the famous author of The Art of Happiness, that says, our prime purpose in this life is to help others. And if you can't help them, at least don't hurt them. Our selfless love can make this. The never-ending problems and wants of our people can be attained if our love for our people is selfless. The never-ending and selfless love of the Rosales family, their generosity in donating this property is a manifestation that you are one of the emissaries of God. The never-ending assistance of the Assisi Development Foundation Incorporated with the stewardship of the Aquino and D family, and the generosity and kindness and commitment of the Assisi Development Foundation headed by Mr. Ben Abadiano. The never-ending assistance and commitment of the Department of Agriculture, the Agricultural Training Institute, TISDA, BIFAR, and other governmental institutions are the blessings poured out from heavens, identical with the blessings poured out from heavens in the passage of the Bible in Ecclesiastes. I have so much blessings and words in my heart that I could not finish to say today, but only one thing preciously I could share to you. If only we are true to our intention to help our people in giving justice to the poor and the afflicted, in bringing development and peace to our people, blessings will pour out from heavens if we humble ourselves and we pray. Welcome to the formal inauguration and opening of the Doña
Laureana Rosales School for Practical Agriculture. Mabuhay tayong lahat. Thank you so much, the Honorable Mayor Romel C. Arnado. We will proceed with the theme song of the SICADPA, the Sustainable Integrated Kauswagan Area Development, to be rendered by Michelle Dapunan Kanke. Stand up for love. There are times I find it hard to sleep at night. We are living through such troubled times, and every child that reaches out for someone to hold, for one moment they become my own. How can I pretend that I don't know what's going on when every second and every minute another soul is gone? And I believe that in my life I will see an end to hopelessness of giving up, of suffering. If we all stand together this one time, then no one will get left behind. Stand up for life. Stand up and hear me sing. Stand up for love. I'm inspired and hopeful each and every day. That's how I know that things are gonna change. So how can I pretend that I don't know what's going on when every second and every minute another soul is gone? And I believe that in my life I will see an end to hopelessness of giving up, of suffering. If we all stand together this one time, then no one will get left behind. Stand up for love. Stand up for love. And it all starts right here, and it starts right now. One person stand up there, and the rest will follow. For all the forgotten, for all the love, I'm gonna sing this song. I believe that in my life I will see an end to hopelessness of giving up and suffering. If we all stand together this one time, then no one will get left behind. Stand up for love. Stand up and hear me sing. Stand up for love. Okay, thank you so much, Michelle. Maing buntag kauswagan.
Hinay pagyod kay wa pamantay mga organic farm products, nagsugod pamanta. Otrohon nako. May buntag kauswagan. Daghang salamat. My respect to our guest, atong mga bisita nga gihinganlan na tanan sa atong ambungan nga mayor. Akong mga kauban, my fellow government employees na tumulong sa kauswagan, lalo na kay sa ating kaganang-galang na Honorable Bill Aquino D. at sa kanyang mga kasamahan. Dili pagyad nako malimtan the day when Mayor Arnado invited me dito sa araw ng kauswagan to ask our commitment together with other agencies, including our regional executive director of the RPO, Madam Lalin Ramos. And I raised my hand and pledge to help kauswagan. Hindi ko alam kung saan ko kukunin yung tulong para sa kauswagan. Wag yun ko kabalog asa because bag-o lang ko atong I was newly designated as officer in charge of the Agricultural Training Institute for Region 10. Pag-uwi ko sa opisina, tinatanong kong sarili ko, saan ako kukuha, saan ko hugutin yung tulong kong gagawin sa kauswagan? But then, tulad ng sinabi ni Mayor Arnado, there is always God. Kapag talagang nandun yung nasa puso mo yung commitment to help, God will provide. At saka, ito ang pinakagusto kong trabaho, yung tumulong sa mga magsasaka, lalo na sa marginal farmers, because I am the son of a very poor family. At hindi ako maniniwala na may gutom sa sakahan. Walay gutom sa umahan. Tulad ng sinabi ko nung mag-orient ako ng farmers sa Upland Rice Development, mas okay pa yung bala kasi pwede mong ilagan. Pag pumutok yung baril, pwede kang umilag. Pero yung gutom, pag nagugutom ang tao, kahit saan ka magtago, gutom ka talaga. Wala kang mailagan pag gutom ka. Kaya, nung mapag-usapan namin ni Mayor na magtatayo siya ng isang paaralan for vocational schools, then that was the time also when the Honorable Secretary and our Director Asterio P. Saliot, come up with a concept of the School for Practical Agriculture. It's very simple. I-recognize lang natin yung mga magagaling na magsasaka sa ating mga liblib na lugar, yung magagaling natin na indigenous people who have developed certain technologies na talagang napagkinamagan nila to teach yung mga tao na sa paligid nila. Kung ano yung ginawa nila na nakapagbigay sa kanila ng magandang buhay, hindi man mayaman pero hindi kapos sa pagkain, yun dapat ang ituturo. Hindi galing kung kanino man na hindi man lang nagpa-practice ng agriculture. Marami kaming napag-usapan ni Mayor. Sabi ko, Mayor, huwag nating isulat. Kasi hindi naman lahat ng nakasulat ay pwedeng matupad. Subukan natin to have a mental exercise. Because the farmer, pag pinasulat mo yung farmer, pag pinagawa mo yung nakasulat, aatras yan. Ito, wala kami sinulat dito. Puro lang namin pinag-usapan sa opisina. Yung mga ini-offer nilang subjects ngayon, course, mayroong nakasulat yung curriculum. Sabi ko kay Mayor, dapat ang tagapagturo sa practical school na to, sooner, dapat lahat yung young generations ng mga farmers, nagtito lahat sa kauswagan. Sa ngayon, mayroon siyang 5 farmers na nakapag-training na ng organic agriculture sa Dominga. Pinatrain ngayon namin ng farmer-led extension so that they will become a home-based
extensionist, farming extensionist dito sa Kauswagan. Nandun sila ngayon sa Harbor Lights, nagsasanay on facilitation, micro-teaching, project proposal development. Kaya, tinawagan ko yung isa kong staff ngayon kung pwedeng i-intensify natin yung skill na yun ng mga potential na maging resource person, facilitator dito sa Kauswagan for this. Sabi ko kasi kay Mir, dapat Mir, wala tayong ma-hire galing sa labas na magtuturo dito. Dito lahat. Their experience will be what they will teach. Paunlarin natin dyan sa ating 6 na hektarya na demonstration farm. Diversified and integrated demonstration farm. Dyan sila magpakabihasa para kung ano man yung ituturo ay it is already proven in this municipality of Kauswagan. Wala na siguro akong masabi kasi masyado akong kinakabahan pag nakikita ko yung kapatid ni Chris Aquino. Ni minsan hindi ko inakala na magpasalita ko sa harap nila. And sana ho unta ang akong hangyo tabangan nato kining kalihukan. You should help this program of the mayor because I think sa aking akala ito lang pwedeng mag-solve ng ating problema on purpose. Napag-usapan na namin kanina ng mga sangguniang bayan, dapat pag-usapan ito ng ating sangguniang bayan. Sabi ko, Mayor, dapat magtayo kayo ng parang display center dito for yung mga produce na although hindi pa fully organic, pero papunta na doon, dapat naka-display dyan because I am looking for the day when commuters, sabihin nila, doon tayo titigil sa sa Kauswagan dahil nandun ang pagkain. And one of the Sangguniang Bayan told me na, we are growing pitsay. Okay, mas mabilis ang turnover ng pitsay as long as ma-prove mo talagang wala pesticide. Diba? Hindi pa daw masyadong yung mga young generation dito sa farming. That's because hindi pa nila na-prove na mayroong pira sa farming. Hindi katulad sa amin sa Bukidnon, ay yung mga kabataan doon ay talagang pupunta sa farming because there's money in farming. Kahit wala kang pira, pag yung attitude mo, pag talagang masipag ka sa farming, magkakaroon ka talaga ng pira. Sa buhay ng tao, ang attitude lang naman ang pinakapuhunan eh. Kahit marami kang pira, kung ang alam mo lang ay yung kung paano mag-spend, ay wala. Kahit bibigyan ka pa ng isang dump truck na pira. Pero kung bibigyan ka ng kahit 100, kung marunong ka talagang mag-invest doon, lalo sa farming, then magkakaroon ka ng pira. As simple as that. So, uulitin ko, sana bigyan natin ng halaga yung ginawa ng ating mayor at ng ating legislative body at ng ating mga kasamang mga ahensya na tumulong, lalo na yung mga tao dito because this will lead Kauswagan into an agricultural famous municipality. Thank you and good morning. To the donors and to all important key personnel of this municipality, mga sangguniang bayan members, head of offices of the municipality, barangay officials and other NGOs and NGEs who are present today. First of all, I would like to inform the group that our bureau director, which is invited by the mayor, is not around because of the schedule in the national areas of the request of the different regions in the country. And also our director, bureau director, regional director, Bisa Dimiring, is not also around because of his important transaction and national levels office in Anamo. No? So I would like to suggest not if invitation, kailangan mga 3 weeks pa para ma-program natin because
Usually, basta mga head of offices, mayroon mga commitment yan, mga schedule regarding the invitation. 40 metric tons, and out of this, 80 metric tons came from Bangus culture in marine fish cages. Other countries like Southeast Asia, Indonesia and Singapore are also in cage production initially like us. So it is timely that your school is into Bangus culture in cage, so we can continue to support increased fishery industry production. Now in the Philippines, Bangus is usually cultured in brackish water pond, freshwater pens, and now in marine fish cages. So lastly, our office is open for technical services in this endeavor. Thank you and good morning. Ladies and gentlemen, when we are in Manila for the PPP GPD of the Assisi Development Foundation Forum, Mayor met the Assistant Secretary for Field Operation in the person of Secretary De Luna. And he promised us that he will give 1 tractor for the municipality of Kauswagan. And giunhan lang na ako si Director. At this point of time, I will give you now the Regional Technical Director for Operations of the Department of Agriculture Region 10, Director Constancio C. Maghanoy Jr. Salamat. At any rate, it's a commitment of the Assistant Secretary who will do it for you. Sa ating panauhin ngayong umagang ito, ang kagalang-galang na Vice Chairperson at Treasurer ng Assisi Foundation, kagalang-galang Victoria Elisa Aquino-D, Madam, maganda umaga, at saka you are very, very welcome to this place in Lanao. Pagpakarato siya, kaya siya ni Sato. Our Honorable Mayor, a very young, active, dynamic, and will love of the people of Kauswagan, Honorable Mayor Romel Arnado. Tinangga ka nila, Mayor. Di lagi ka kabiya din eh. Of course, to our visitors, the President of the Assisi Development, Honorable Benjamin Abadiano, Sir, ang atong pinalangga nga nianhigit sa ato aron pag-witness niining atong gihimo karon ang tag-iya aning luna, kining luna, mahirap kasi mami, 5 lang yung Tagalog ko. Pag maubos, magandang umaga po sa inyong lahat. Yun lang ang alam ko eh. So, pag maubos yun, Bisaya na madam ha? Okay lang? O, nakasabot siya no? O, katawa po mo kayo. Okay. Of course, the representative of the owner, Attorney Casimiro B. Suarez Jr. Sir, daghang salamat sa inyong suporta sa among sektor, agriculture sector. Daghang salamat. Of course, to our Honorable Vice Mayor, Honorable Matildo Hubas Uban sa iyang mga kagawad. Daghang salamat sa suporta niining programaha. Sa akong mga kauban sa opisina, si Director Kirog of ETI, si Remy of BIPAR. Of course, ang atong partner ani nga programaha, ang taga-TISDA, ang atong provincial director, si Lamberto Hos, niagad sila aron mo suporta sa ato sa tanang barangay captain nga nakaron dinhi. Salamat sa pagsuporta ninyo aning programa ug ang atong Municipal Agriculture Office, ang atong Municipal Agriculturist, si Adelino Rico, kay inyo gining tutok nga trabaho ug sa tanan nga mga estudyante nining atong bag-ong iinaugurar nga eskwelahan ug labi na gayod ang mga katawhan sa Kauswagan. May buntag sa atong tanan. Una sa tanan, mapasalamaton kami nga adunay usa ka mayor diin nagasuporta
sa atong sektor nga maong agriculture sector. Kay kini nga lugar ingon pa namo sa una mag-agi ta dinhi ka kahadlok ta, no? But after almost 2 years ngayngani ang kauswagan nakita sa hectares. We have a program kung sa kuno ingon nila karon ang term sa agriculture nga tunog kayo din ang atong presidente o atong sekretaryo mao gina ilang favorite subject, favorite subject, organic agriculture. We have the funds allocation for this organic agriculture this year. So we will just coordinate to your municipal agriculture for the support. Kaya ingon siya sa ako ganang mayor nga nana ko na mo'y ordinansya sa organic agriculture. So we will be supporting that of course. So alang sa atong mga katauhan dinhi sa kauswagan, tingali kita wa pa ta kabalo. Pila man gayod ang atong gakanon nga bugas matag tuig. Kabalo ba? Ang taga kauswagan wala no? Wala no? Tingala kay mi kay ang mga taga Lanao Norte kusog mangaon og bugas. Ngano man gaha? Based on the survey, ang Lanao Norte mukaon og 142 ka kilo nga bugas matag tuig. Taas kay no? Halos magtulo ka sako, ingon ba 142 kilograms per capita per consumption per year. So dako kayo, ang atong average for Region 10 is only 115. So taas ang Lanao Norte. Ngano kaha? Amo nang gi-analyze ngano, no? So we need to develop the agri sector sa Lanao. Ngano? Tingali ang katawhan nagsalig lang og bugas, di ba? Ingon pa sila dayon ginamos lang. Bulad. So dako gid ang volume nga kanon nato sa bugas. Pero kung pananglitan ang katawhan mo tanom og utanon og nagkalaing-laing lagot mon, of course ang atong rice consumption moubos gyud, di ba? Kaya among galantahon nga ang atong presidente o ang atong sekretaryo ang ilang tinguha og paningkamot nga by next year kinahanglan self-sufficient na og rice. Mao ginay pinaka-importante, no? Ato ginasang paningkamutan og dili na mahimo sa atong presidente og sa atong sekretaryo kung di kita dili magtinabangay. So kinahanglan ang katawhan mo tabang gid ana. Kay kana mao ginay sinugdan nga ang usa ka lugar ma-develop, di ba? So aduna koy pangutana pa sa inyo. Pila man gyoy average age karon sa atong mga mag-uuma? Kisa nakatagaan be? Nakoy 300 load ihatag sa smart ako ba kay no? Kabalo mo wala gyud awagi koy matagaan. Karon ang average age sa atong mga mag-uuma bata pa kayo 57 years old. You see? Kanina ga-mention sila kinahanglan gyud ang atong mga kabatuan-unan tudluan nato og pagpanguma. Kay i-develop nato sila to love agriculture. Di ba? So, kinahanglan kini nga eskwelahan mao itinugdan aron nga ang atong mga bata mag really love to work in the farm. So muna importante, ano na pagilain? Naaman gid ang atong in charge sa training sa mga mag-uuma o sa mga atong mga fisher folks. Kabalo mo nga kita kuno kining 50 City. Kung mag-training na ang edad og 50 City sa bag-ong teknolohiya, kadaghan ana maglingkod, magpiyong-piyong. Di ba? So, gamay ra gyoy makuha niya kung mag-lecture ang atong mga expert. Kay ngano, himbawaan ko nimo ang symptom or sign kung ang tao tiguang na. Kabalo mo unsa man? Ha? Wala no? Kung kuang gani ko no, maglingkod ang tao nga matulog, kana siya tiguang na. Pero kung maghigda matulog, di ka katulog, kana tiguang na gila, di ba? Tinuod no? Pagbantay ka inyong mga tiguang maglingkod, matulog na. Pero maghigda, maghinuktok, sige kagadahangan, di ba? Oh, tinuod no? So, mao na isa kasi kana siya tiguang na. That's why
nakitaan sa Department of Agriculture, pinaagi sa ATI, nga kuno, kung naay, sa una, di ba, kabantay mo, kita mag-uuma man kita tanan. Kaya ako, gikagig ko sa pobreng mag-uuma sa Bukidnon. Di ba? Kita, mag-lecture na gani, matulog na ta, kaya di na makasabot, tiguang na god. Kana, ang makuha sa isa ka mag-uuma o officer po is only 10% out of the training kung mag-lecture. So gamay ra kay nikuli ana sa balay hangad-hangad malimta na ng uban 10% ra ginang madumduman. Tinuod gina siya. Di ba mag-uuma man ta. Dayon maningalami kung nagay mga training mga babae ang mga 10. Gamay ra gi kay laki nga moaten sa training sa mga mag-uuma. Why? Ingon pa sila binuangran niya all major decision kinahanglan ag-asawa magdesisyon. Tinuod ba? Minor decision kunong bana. Pag-ingon sa asawa, pagdaro, bana magdaro na, no? Ingana ko na siya. Paglaba, buwag magbuwag. Buwagon ang puti of the color ba? So, muna yung pasabot, ala. So, major decision, iya ginas asawa sa atong mga pamilya o kaumahan, no? Pero, unsa man gyud pinakakuan sa atong asawa, pinaka-importante, di gina siya musugot nga ang bana mo imo trabaho. Unsa man be, kamo mag-uuma man mo. Pagbaligya sa atong produkto sa kaumahan. Dili gi musugot ang asawa nga ang bana mo magbaligya. Asawa gyud kay siya ay magbuot sa halin sa atong kaumahan, di ba? Walang major decision nga ang asawa gyud magbuot. Ingana na siya. Padayonon ako kay mabura mo noon pero isa ka oras. Ngano nga 10%. That's why the Department of Agriculture daghang paagi nga aron ang mga mag-uuma makabag kamao sa bag-o natong teknolohiya. Di ba? Kadaghan sa atong mag-uuma naay lakbay aral kinahanglan mo adto ta sa lugar nga naa siya nga mga kan. Why? Pero dili pa ginamuigo kay 40% ra. So, isa ka mag-uuma, kung maadto sa isa ka lugar, makita niya kung unsa ang tuwa dito, nga madala niya inig-uli. Nga angay niyang paghahimuon sa iyang kaumahan. 40% ra na. Apan, ang Department of Agriculture maghimo o isa pagikabutang diin tudluan ang mag-uuma nga siya na'y magtrabaho sa iyang kaumahan gikan sa pagsugol sa paghantog sa pag-harvest. Kaya ngano, ingon pa sila, learning by experience. Kung kana iyang gitrabaho, 75% di na ninahing kalimtan. Pero napagi 25%, di ba? Dili gina makumplito na siya. Kung dili makumplito ang 25%, unsa man ang 25%, ingon pa sila, once nga imong ma-experience, imong matagamtaman ang kalami sa imong pagsakripisyo 100% di nimo hing kalimtan. Tinuod, di ba? Kung imo na ma-experience ang tinulo sa imong singot, imo nang matagamtaman, makadawat kag kwarta, kana di na ginimo hing kalimtan nga kana di ay ingana di ay ang bag-ong teknolohiya sa Department of Agriculture nga angay natong pagasundon. Di ba? Ingana ang among of course, we have really a good nami prinsipyo and we know your mayor is very active. Kasi ganito yung ano namin, mayor. Kung pananglitan ang usa ka lungsod o usa ka mag-uuma, mudagan, amo na siyang lakgon. Pero kung ang isa ka lungsod matulog, amo na siyang paypayan. What does it mean? Kung ang isa ka maglungsod maningkamot, amo na siyang abayan, suportahan. Pero kung siya matulog, dili pod mi mo makasuporta sa iya. Amo lang siya paypayan aron hinanap siya ang pagkatulog. Ingana ang principle. So it means to say, we will go to the movers. Kung kinsa tong lungsod nga mo kayod, amo nang suportahan sa programa sa agriculture. So ingana mayor ang among prinsipyo, diba? So magikan gayod sa lungsod kung unsa ang programa nga angay itabang sa inyong mga mag-uuma. Ingana ang among prinsipyo. So, with that, di na kayo nako tason to the people of Kauswagan, to your active mayor, congratulations to this very noble accomplishment.
kay kini siya mao man gini pinaka-importante eskwelahan. So again, to the Assisi Foundation group, thank you for your support, and of course to the donor of this property, daghang kayong salamat attorney sa tanang katawhan sa Kauswagan o sa Lanao Norte. Dili lang tingali kita karon magkita hangtod magpabilin ang among suporta sa inyo. Pagbalik-balik ko din niya, supposedly karon paghuman dinhi moadto pa ko sa tubod, because our team from the Department of Agriculture, tanan namo mga technical staff tuwa dito, among gihanyag sa Lanao Norte kung unsa ang programa sa Department of Agriculture for the year 2012. So tuwa karon dito ang mga staff, apasong ko sila, tanan ang mga lungsod tuwa dito. So with that, Mayor, thank you for inviting us, and of course to our honored guests, thank you for coming ug maayong buntag sa atong tanan.